তো আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। সো গুড আফটারনুন। সো টুডে ইজ থার্সডे एंड थर्सडे বলো কুছ। তো আমরা এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি কারণ ওখানে ফাটক পড়েছে। দেখো প্রচণ্ড রোদে এখন রোদের তাপ দেখেছো, মানে কি বলবো, সবে 12টা কত 20 হয়েছে আর এত রোদের তাপ। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। आज मेरी सोना का सेकेंड एग्ज़ाम और वो है कंप्यूटर। देखाচ্ছি फाटक। वो देखो ट्रेन जा रही है, देखो ट्रेन वहाँ पे फाटक, और हम लोग फाटक से जस्ट नीचे पे खड़े हैं, जैसे सबवे के नीचे छाव में। गुरुवार, हाँ बहुत धूप है।